قبر کی پہلی رات، ہر انسان کی سب سے خوفناک رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ وہ حقیقت ہے قبر کی پہلی رات۔ وہ رات جس میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ صرف ایک رستہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد اللہ فرماتے کی ہیں، ساچے توگہ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران 3:185۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء 4:78۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موت کی بے ہوشی یقیناً حق لے کر آ جائے گی، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بچتے پھرتے تھے۔ سورۃ قاف 50:19۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم کتنی ہی منصوبہ بندیاں کریں، کتنی ہی گھر بنا لیں، کتنی ہی دولت جمع کر لیں، آخر کار ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہوں گے، رونے والے روئیں گے، جنازہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر سب لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اس وقت ایک ایسا لمحہ آئے گا جسے سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ صحیح بخاری 1338، صحیح مسلم 2870۔ ذرا تصور کیجیے، چند لمحے پہلے آپ کے ارد گرد لوگ تھے اور اب چاروں طرف خاموشی، اندھیرا، تنہائی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عزیز، صرف آپ اور ایک آپ کے ایسا اعمال۔ گناہ جو برسوں چھپا اسی رہا، لیے رسول اور ایک اللہ صلی آرزو اللہ علیہ جس نے وسلم نے تقدیر فرمایا، بدل دی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ جامع ترمذی 2308 حسن۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم روزانہ دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں، لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن لوگ ہمارا جنازہ بھی اٹھائیں گے۔ اس لیے آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ نماز، توبہ، قرآن، ذکر الہی، والدین کی خدمت اور لوگوں کے حقوق، یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ قبر میں نکیر و منکر کی آمد، وہ 3 سوالات جن کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور قبر پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ تب ایک ایسا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ یہ ہے قبر کا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 1338، صحیح مسلم 2870۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں نکیر اور منکر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی
1071 हसन। फिर वो इंसान को बिठाते हैं और उससे 3 बुनियादी सवालात करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर इंसान दुनिया में ईमान और अताअत के साथ जिंदगी गुजार कर आया हो तो अल्लाह ताला उसे साबित कदमी अता फरमाता है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। सूरह इब्राहीम 14:27। दूसरा सवाल, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन पूरे यकीन के साथ जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे? यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मोमिन अर्ज़ करेगा, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं उन पर ईमान लाया, उनकी अताअत की और उनकी तालीमात को सच्चा माना। लेकिन जिस शख्स ने दुनिया में हक को पहचानने के बावजूद उस पर अमल न किया, नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। वो घबरा कर कहेगा, हाय मुझे नहीं मालूम, मैं तो लोगों को जो कहते सुनता था वही कह देता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मंजर बयान फरमाया। सही बुखारी 1374, सही मुस्लिम 2871। फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा या उसने झूठ कहा। इसी लम्हे से कब्र की नेमत या अजाब शुरू हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों, कब्र के ये सवाल सिर्फ ज़बान से याद किए हुए जवाब नहीं है, ये पूरी जिंदगी का इम्तिहान है। जिसने दुनिया में अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला इसी को इस इम्तिहान में साबित कदम रखेगा। कब्र की नेमत या अज़ाब, अंजाम हमारे आमाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब कब्र के सवालात खत्म हो जाते हैं तो इंसान की असल मंजिल शुरू होती है। यहीं से फैसला होता है कि कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। मोमिन का अंजाम, जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो, उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा उस तक पहुँचती है और उसकी कब्र जहाँ तक नज़र जाती है कुशादा कर दी जाती है। फिर एक खूबसूरत चेहरे वाला शख्स उसके पास आता है। वो कहता है, खुश हो जाओ, ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। मोमिन पूछता है, आप कौन हैं? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ। फिर मोमिन दुआ करता है, ऐ मेरे रब, क़यामत जल्द कायम फरमा ताकि मैं अपने अहलो अयाल और अपनी नेमतों की तरफ लौट जाऊँ। सुनन नबी दाऊद 4753, मसनद अहमद 1,85,304, हदीस सही। काफिर या फासिक का अंजाम। लेकिन जो शख्स ईमान से महरूम रहा या अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता रहा, वो कब्र के सवालात का सही जवाब नहीं दे सकेगा। आसमान से आवाज़ आएगी, इसने झूठ कहा। फिर हुक्म होगा, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नुम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उस तक पहुँचेगी और उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। फिर एक बदसूरत गंदे कपड़ों वाला शख्स आएगा। वो कहेगा, गमगीन हो जाओ, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था।
वो पूछेगा तुम कौन हो? वो जवाब देगा मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। सुनन नबी दाऊद 4753, मसनद अहमद 1,85,304, हदीस सही। कुरान की नसीहत। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और क़ियामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। सूरह तौहा 20:124। बहुत से मुफस्सिरीन ने इस तंग जिंदगी में कब्र की तंगी को भी शामिल किया है। आखिरी नसीहत। मेरे अजीज़ भाइयों, हम सबको एक दिन इसी कब्र में जाना है। आज हमारे पास वक्त है। आज हम तौबा कर सकते हैं। आज हम नमाज की पाबंदी कर सकते हैं। आज हम कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर सकते हैं। आज हम वालिदैन के हुकूक अदा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब मौत आ जाएगी तो अमल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: सदक़ा जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम 1631। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा। कब्र के सवालात में हमें साबित कदम रख। हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। कब्र के अजाब, जहन्नम के अजाब और हर किस्म के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन, असातिज़ा और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।